Kaning uban, unya pa na ko i-upload. Oh, yan. Thank you. Kuan mo na siya man, pre-hilot po na, o ganahan mo magpahilot, libre. Okay, thank you, welcome. Ang dagat nila gapo kayo, taraw. Sir, pwede makibalik na rin ako. Oh, yan o. Yan. Welcome to Biyahilot Channel. Ganun sila. Mga vlogger na sa Ministra. Ba? Oh, Vlogger YouTube, na sa- Facebook, TikTok. Are sa raw. Welcome to Papua. Bubua dito. Bubua Beach. Aqua Beach, Rose Beach. Yan. Hi. Oh, ang ganda ng cottage nila, no? Rana family. 6,000 kapit. And Lingo. Yan. Okay, thank you. Thank you.